Genep. Jadi 10 tok iki. Berarti kowe piro? Ora juga nih. Kan juga toh? Oh. Berarti tadi di sini Jeremy 1 siji kuwi. Entek. Kancaku kan itu siji tok. Lah ana 100 sok sini. Tak kan gede sakmene. Ojo mainan kok iso gede iki. Oh, cilik. Mini Microscope lah. Oh, Ighty. Tahun 70 lebih. Tahun 60 70. Karena internet ngomongnya tahun 50-an. Mainan tahun 50-an. 50, 60, 70. Kita gak mau nonton. Karena internet sih ngomongnya 70, 50. Tapi ada sih ngomong pembesaran 300 kali. Ya lumayan ya. Ya kancaku lho biar kancaku aku terus siji tok, Mas. Tek. Oh, iki sak box iki ya, sak box asline ya iki. Kok asli to? Ya toh?